السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نتريطيو لا كونتابيليتي اناليتيك من خلال الدوسي نيميرو 3 اللي هو مقتطف من الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة الاستدراكية 2018 في مادة المحاسبة والرياضيات المالية، شعبة علوم الاقتصاد والتدبير، مسلك علوم التدبير المحاسباتي. غننتقلوا مباشرة للمعطيات ديال هذا لو دوسي. Donc, l'entreprise Ceramix SA est spécialisée dans la production de deux modèles de carrelage, carreaux finaux, carreaux terreaux. Donc, automatiquement, les deux éléments là, ce sont les produits finis. D'accord? Les produits finis. Donc, ces deux modèles sont fabriqués à partir des matières premières suivantes. Donc, on a l'argile, le quartz, le feldspath, le kaolin. Donc, les quatre matières premières, on a les كيتستعملوا في الانتاج ديال هاد لي دو برودوي اللي هما لي كارو فينو و لي كارو تيرو. داكور. دونك عندنا لو بروسيسوس دو فابريكاسيون. دونك عطينا لي زاتوليي 4 اتوليي كما كتلاحظوا، وعطينا لاكتيفيتي دو شاك اتوليي. دونك باغ اكزومبل في l'atelier brouillage mélange عندنا les matières premières sont broyées et mélangées pour former une pâte appelée barbotine. من بعد le moulage pressage, la barbotine est injectée dans des moules et ensuite pressée pour obtenir les deux modèles de carreaux. Ensuite, l'atelier émaillage, décoration, les carreaux sont émaillés et imprimés. Et finalement, cuisson, conditionnement, les carreaux émaillés et imprimés sont cuits et ensuite conditionnés dans des cartons. À la remarque, il n'y a pas de stockage entre les ateliers. D'accord? Donc, on tacle les autres informations. L'information relative au mois de mai. Donc, on a l'extrait du tableau de répartition des charges indirectes avec les sections, bien sûr, la nature de l'unité d'œuvre ou le coût de l'unité d'œuvre. Donc, automatiquement, madame Anna, les sections كاملين عندنا فيهم l'unité d'œuvre ou le coût de l'unité d'œuvre. Donc, كما كتلاحظوا يعني هادو ce sont des sections principales. D'accord? Donc, on a les mouvements du quartz et des cartons vides. On a la main-d'œuvre directe des ateliers. On a la production. On a l'évaluation des sorties de stock en CMUP. D'accord? Donc, on a les questions. Donc, on a la première question. Cochez la bonne réponse. Annexe numéro 4, page numéro 6. Donc, on a l'annexe. Donc, numéro 4, voilà. Donc, il y a l'annexe numéro 4, qui m'a Donc, on a la première question. On a des questions à choix multiples. On a la question, on a la bonne réponse. Donc, la première question, la répartition secondaire consiste à répartir. Donc, il faut que le tableau de répartition des charges indirectes, il y a deux répartitions. Il y a la première répartition, il y a la répartition primaire. Ok, il y a la deuxième répartition, il y a la répartition secondaire. La répartition secondaire, elle consiste à répartir les montants ديال les sections auxiliaires sur les sections principales. Voilà, donc غادي نشوفوا هاد la réponse واش كاينه هنا. Les charges directes, donc automatiquement هنا كيهضروا لنا على les charges directes, donc هادي ce n'est pas la bonne réponse. Les charges indirectes entre les sections principales et auxiliaires là هذه حيت سميتها la répartition primaire. الاختيار الثاني كيعبر على la répartition primaire. Troisième choix, la troisième réponse, les charges indirectes des sections auxiliaires entre les sections principales. Donc voilà, il y a la bonne réponse. Donc on va cocher la troisième réponse comme étant la bonne réponse. Passons à la deuxième question. Une unité d'œuvre permet de mesurer l'activité des sections auxiliaires. Non, parce que à ce niveau qui connaît les sections auxiliaires, les montants des sections auxiliaires qui connaissent nul. D'accord? On a la répartition, au niveau de la répartition secondaire, les sections auxiliaires s'annulent. Donc l'activité des sections principales, on trouve l'activité des sections auxiliaires principales. Donc l'activité des sections principales. Donc on coche الاختيار. Voilà, donc ننتقلوا للسؤال الثاني. السؤال الثاني عندنا
compléter le coût d'achat du quartz. Annexe numéro 5, page numéro 6. Donc, on va les éléments اللي عطاونا بالنسبة لهذا الكوارتز. Donc, نبداو بهاد les éléments qui concernent les mouvements du quartz. Donc, بالنسبة للكوارتز, donc les entrées, c'est-à-dire les achats. On a les entrées qui عبروا على les achats. On a acheté 5 tonnes au prix d'achat unitaire de 850 dirhams. Donc, هذا le premier élément, bien sûr, اللي غنحتاجوه في le coût d'achat, اللي هو le prix d'achat. Donc, غنجيو لهنايا لهاد l'annexe هادي وغنبداو. Donc, غنكتبو comme premier élément, bien sûr, c'est le prix d'achat. Donc, selon les données اللي عطرينا دابا, عندنا 5 tonnes avec un prix unitaire de 850. Et si on fait le calcul, on va dire donc 4250. 4250. Le deuxième élément, bien sûr, qui عبر على les charges ديال la section approvisionnement. Charge de la section approvisionnement. Donc, نرجعوا les données اللي عندنا هنايا ونشوفوا l'unité d'œuvre. Donc, أول حاجة خصنا نشوفوا شنو هي l'unité d'œuvre. مهم بزاف. Donc, نردوا البال. بالنسبة لا section approvisionnement, عندنا l'unité d'œuvre هي 1 dirham de matière première achetée. Donc, نردوا البال. عندنا le coût ديال l'unité d'œuvre هو 5. D'accord? Donc, 1 dirham de matière première achetée. Donc, نرجعوا للطابلو ديالنا. Donc, on a 1 dirham de matière première achetée. Donc, l'unité d'œuvre, il y a 1 dirham. Donc, automatiquement, on va le montant des achats, qui est en dirham, qui est 4250, on va au niveau des quantités. Donc, automatiquement, on va dire 4250. Donc, ردوا البال ما عندناش الحق نكتبوا 5 الا لو انهم كانوا عطاونا في لا ناتور ديال l'unité d'œuvre كانوا عطاونا la quantité de matière première achetée ou une tonne de matière première achetée plus exactement كان عندنا الحق. Donc le prix unitaire كنديروا le coût ديال l'unité d'œuvre دائما وعطينا 5. Donc إلا درنا le calcul غادي نلقاو donc 21250. 21250. Voilà. وبالتالي le coût d'achat ديالنا il consiste donc كنجيو le coût d'achat bien sûr غادي نجمعو غادي هنا bien sûr في la quantité au niveau ديال الكونتيتي غتكون عندنا 5 طون au niveau ديال المونطون غنجمعو لي دو مونطون الا جمعناهم غنلقاو 25500 الا قسمنا 25500 par 5 غادي تعطينا donc faites le calcul donc غادي تعطينا 5100. 5100. Voilà. Donc, la tonne كتقام على l'entreprise ب 5100 dirhams. ما بين le prix d'achat وما بين يعني les charges ديال la section approvisionnement. Voilà. Donc, on passe à la question suivante. La question suivante متعلقة بl'inventaire permanent ديال الكوارتز. D'accord, l'inventaire permanent ديال الكوارتز. Donc, نرجعوا l'annexe اللي كتعبر على l'inventaire. Donc, on a l'annexe numéro 6, inventaire permanent du quartz. Donc, on a déjà le stock initial, d'accord, avec la quantité et le montant. Donc, on a automatiquement le stock initial, on a les entrées. Donc, on a les entrées, qu'on dirait tout simplement copier-coller le coût d'achat. Copier-coller le coût d'achat. Donc, on a l'annexe numéro 5, on a les données qui sont dans l'annexe. Donc, on a 5 tonnes. Donc, 5100. Donc, on a au total 25500. 1500. D'accord? Donc, voilà les montants. Donc, il a جمعنا au niveau du total. Donc, la quantité, on a 20. وبالنسبة للمونطون
دونك عندنا 20 في لا كونتيتي. كنمشيو نحسبو المونطون، كنجمعو 37400 زائد 25500، إلا جمعناهم كنلقاو 62900. 62900. دونك 62900 إلا قسمناها على دونك 20 غتعطينا سكون ابل لو كموب. لو كموب دونك لو كموب غيكون 3000، دونك باردون 3145. فوالا دونك 3145. فوالا دونك هاد لو كموب هذا اللي هو 3145 هو اللي غيكون او نيفو ديال لي سورتي و ستوك فينال. غنمشيو لي سورتي. دونك هنا عندنا لي سورتي. دونك لي سورتي هنايا ديال لي ماتيغ بروميير هما لي كونسوماسيون. داكوغ لي كونسوماسيون. دونك غنرجعو لي دوني ونشوفو كومبيان اون كونسومي من هاد الكوارتز. دونك الا رجعنا لهنا لي دوني غنلقاو في لا كونسوماسيون ديال الكوارتز 10 طون بور لي كارو فينو و 6 طون بور لي كارو تيرو. دونك غادي نجمعو 10 طون بلس 6 طون. دونك اون كونسومي 16 طون. 16 طون. غادي نرجعو لهنا وغنكتبو 16. Donc là, on peut détailler, يعني 10 pour l'autre ou 6 pour, on peut les additionner. Donc, غادي يخرجوا ب 3145. Donc, il درنا يعني la multiplication ديال la quantité par le prix. Donc, غادي نلقاو 50320. 50320. Voilà. Donc, on passe stock final. Là, on suppose, puisque maintenant on a le stock final réel, on suppose on a maintenant des différences d'inventaire. C'est les كانت عندنا في التوتال 20 هنايا. دونك إلا نقصنا منها 16 غتبقى لنا 4 طون. 4 طون غتبقى حتى هي بلو ميم ايفالوي بالكموب 3145. إلا درنا لا ملتيبليكاسيون غنلقاو 2780. دونك إلا جمعنا التوتال غادي نلقاو لي ميم مونطون. داكوغ غادي نلقاو ليغاليتي. دونك سيتادير هنا غنلقاو 20 دائما 3145. و نيفو ديال المونطون نفس المونطون اللي لقينا دونك 62900. فوالا دونك هكذا غيكون عندنا l'inventaire permanent ديال الكوارت. دونك on s'arrête là في هاد لا فيديو. On va continuer les questions suivantes. La vidéo suivante.